দেখে নিই লক্ষ্মী কালেকশনে কি কি আছে। শ্রী লক্ষ্মী কালেকশনে রয়েছে ভগবানের পোশাক, এছাড়াও মহিলাদের জন্য কুর্তি, শাড়ি এবং সমস্ত রকমের জুয়েলারি সেট। শ্রী লক্ষ্মী কালেকশনে একই ছাদের নিচে পেয়ে যাবেন সমস্ত কিছু, পোশাক থেকে শুরু করে জুয়েলারি সেট। এই দোকানটি রয়েছে শঙ্কর ভবন, পঞ্চবতী কমপ্লেক্স, অপোজিট শ্যামবাবা মন্দির, ভিআইপি রোড, কলকাতা। চলুন দেখে আসা যাক শ্রী লক্ষ্মী কালেকশনের কিছু কালেকশন কিন্তু রয়েছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন কালারের রয়েছে। যারা যারা বাড়িতে মনে করছো নিয়ে যাবে, অবশ্যই কিন্তু চলে এসো। সামনে কিন্তু চলবে আমাদের ভীষণ ভালো ভালো ফেস্টিভ্যাল আছে। সমস্ত ফেস্টিভ্যাল ছাড়াও কিন্তু তোমরা এখানে আসতে পারো। একবার এলে কিন্তু তোমাদের মনে হবে অবশ্যই খালি হাতে এখান থেকে তোমরা যাবে না। জুয়েলারি দেখাচ্ছি। মন্দিরের জুয়েলারির জন্য কিন্তু বড় হার রয়েছে, তার সাথে রয়েছে কিন্তু টার্সেলের সাথে সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে, কানেরও বালা রয়েছে। যাদের ঘরে ছোট গোপাল রয়েছে, রাধাকৃষ্ণ রয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে কিন্তু তারাও কিন্তু নিরাশ হবার কিচ্ছু নেই। তাদের জন্য রয়েছে ছোট ছোট টিপ, হার, বিভিন্ন জিনিস। সুতরাং এখানে এলে কিন্তু তোমাদের মন একদম ভরে যাবে, যেটা আমার হয়েছে। চলে গেলাম কিন্তু যাদের বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ আছে, গোপাল আছে, বিভিন্ন রকমের কিন্তু ওরা ভগবানজির জন্য কিন্তু ভীষণ সুন্দর পোশাক করে। হোলসেল আছে, রিটেলারও আছে। যারা যারা হোলসেল চাইছো তারা চলে আসতে পারো। যারা যারা রিটেল করতে চাইছো, যারা যারা ওয়ান পিস নিতে চাইছো, তারাও কিন্তু এখানে আসতে পারো। আমরা এখন রয়েছি বিভিন্ন কুর্তির কালেকশন এখানে রয়েছে। আমাদের ঠাকুরের সমস্ত জামা কাপড় রয়েছে। এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং হয়। আমরা রয়েছি শ্রী লক্ষ্মী কালেকশনে। এখানে ভগবানজির জুয়েলারি রেডি করা হচ্ছে। বিভিন্ন রকমের কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন রকমের কিন্তু ভগবানের কিন্তু ঠাকুরের কিন্তু এখানে চলছে। ড্রেস রাখা রয়েছে একই ছাদের তলায় কিন্তু আমরা ড্রেস দেখতে পাচ্ছি ভগবানজিরও, আর দেখতে পাচ্ছি কিন্তু বিভিন্ন রকমের কুর্তি। আমরা কথা বলে নেব এখানকার ওনারের সাথে, তাদের সাথে জেনে নেব কি বলছে। দেখাচ্ছে থ্রি পিস সেট, ভীষণ সুন্দর সেট। এখানে কিন্তু এলে পরে একই ছাদের তলায় পেয়ে যাবে থ্রি পিস, ভীষণ সুন্দর দেখতে পাচ্ছি লাল দোপাট্টা দিয়ে। ভীষণ সুন্দর একটা কুর্তি লং, তার সাথে কিন্তু একদম প্যান্টও রয়েছে। এটা একটা লং কুর্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদম রেডি টু। আমরা চুনি দেখতে পাচ্ছি। যারা যারা পুজোতে পড়তে চাও, হোয়াইট কুর্তির সাথে কিন্তু পুরো রেডি ওড়নাটা কিন্তু ভীষণ ভালো যাবে এই চুন্নিটা। तुम्हारा नाम? आर्यन अग्रवाल। अच्छा आर्यन, इधर मैं देख रही हूँ एक ही शॉप में बहुत कुछ मिलता है। भगवान जी का मिलता है, कृष्ण भगवान का मिलता है, और सबको लड़की लोग को भी। क्या क्या मिलता है इधर? पहला तो हम लोग का शॉप का नेम है श्री लक्ष्मी कलेक्शन, एंड हमारे यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग है। ये रिटेल स्टोर हमारी। यहाँ पे आपको भगवान के सारे पोशाक मिलेंगे, उनकी ज्वेलरीज मिलेगी, कस्टमाइज्ड माला वगैरह मिलती है, बंदरवान मिलते हैं, राखी वगैरह, ईच एंड एवरी कलेक्शन मिलता है। एंड स्टिचिंग डिपार्टमेंट भी है, जहाँ पे आपका लेडीज का, आपका कुर्ती हो गया, गाउन हो गया, ब्लाउज हो गया, लहंगा हो गया, स्कर्ट हो गया, सब स्टिच करते हैं हम यहाँ पे। और साथ में हमारा कुर्तीज का भी काम है, रेडीमेड कुर्तीज भी, अनस्टिच कुर्तीज भी। जो तुम जो पहले मुझे बोला, जब भगवान जी का एकदम छोटा से बड़ा लेकर मंदिर तक घर का भगवान जी, तो क्या क्या मिलता है? भगवान का पोशाक मिलता है, जो लड्डू गोपाल के ड्रेस हो गए, राधा कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए, गणेश लक्ष्मी हो गए, सारे भगवान जी का मिलता है। आप जैसा मूर्ति होगा उस हिसाब से हम कपड़ा बना देते हैं भगवान के साइज में। कोई एक पीस लेगा तो कोई एक पीस लेगा तो एक पीस भी अवेलेबल है, एंड जिनको बल्क में चाहिए उनके लिए बल्क में भी अवेलेबल है। बड़े बड़े मंदिर का चाहिए, इस्कॉन टेम्पल्स का भी चाहिए तो वहाँ का भी मिल जाएगा। किन्हीं का कॉम्प्लेक्स का मंदिर है, घर का मंदिर है, हर टाइप के भगवान जी के लिए, हर टाइप की मूर्ति के लिए हमारे पास पोशाक अवेलेबल है। वाओ, जो एक ही छत पे इतना कुछ एक ही साथ होगा। ऑल इन वन है भगवान जी, ऑल इन वन भगवान जी का, ऑल इन ऑल के लिए भी आपको ऑल इन वन है। ठीक है, एड्रेस बताओ। आपका शंकर भवन, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, ग्राउंड फ्लोर, कोलकाता 52। नियरेस्ट कुछ बताओ। जो नियरेस्ट आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, VIP हल्दीराम, उसके अपोजिट पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल से गेट है।
और इसमें आके आपका श्याम बाबा मंदिर है, बहुत बड़ी मान्यता इन मंदिर की। मंदिर के ठीक सामने है ये शॉप। हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ 24/7 के साथ बनी रहिए, श्री लक्ष्मी कलेक्शन के साथ बनी रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको राखी भी आएगी, पर्दा भी आएगा भगवान का, फिर आपका मंदिर का जो बिछावन होते हैं जिसके नीचे जिसके ऊपर भगवान बैठते हैं आसन आएगा, और भी आपके साथ आपका जो आजकल साड़ी बहुत लोग पहनने के लिए उनको इश्यू होती है, तो वो ड्रेप भी करते हैं हम साड़ी, वो भी आपको दिखाया जाएगा। और साथ में आपको माँ दुर्गा का भी और न्यू कलेक्शन आता रहेगा। काइंडली फॉलो द पेज। थैंक यू। और न्यूज़ 24 में हम हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको नया नया कलेक्शन दिखाते रहेंगे अपना। आई विल बी कीपिंग पोस्टेड।